हेलो चिल्ड्रेन मु आशा करुँची तुमे माने बहुत भलरे थिबो। ता पिला माने आज आमे गोटे नुआ रचनाटी आरंभ करिबा। से रचनार ना हैला शीत ऋतु। तो पिला माने जदि हम पूर्व वीडियो गुड़िक देखि ना तेबे हम वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाए लिंक पर क्लिक कले पूर्व पाठ पूर्व वीडियो गुड़िक पाई परिबे। ओके चिल्ड्रेन, एबे आमे शीत ऋतु विषय गोटे रचना टी आरंभ करिबा। तो पिला माने शीत ऋतु रचना आरंभ करबा पूर्व मु तुम मानक किछि कहिबी। तो पिला माने शीत ऋतु तुम मानक किपरि लागे? शीत ऋतु रे कोन होइथाय? शीत ऋतु रे बहुत ठंडा पड़ी थाए, जहा कि आमे सब बेले स्वेटर पिंधि थाओ, टोपी पिंधि थाओ, हाथ रे ग्लोव्स, पाद रे सॉक्स, पूरा कवर हैला बेले आमे सब पिंधि थाओ। तो शीत ऋतु रे आमे बहुत मजा मध्य करि थाओ नै कि? तो शीत ऋतु बहुत ठंडा पड़ी थाए। तो पिला माने शीत ऋतु तुम मानको किपरि लागे आम कमेंट बॉक्स रे मते जणाओ। तो पिला माने एबे आमे टॉपिक टाको आरंभ करिबा। प्रथमे हेडिंग रे शीत ऋतुर नाम लिखिबो, टॉपिक रो नाम लिखिबो, तापरे एठारे उपक्रम देई आरंभ करिबो। उपक्रम लिखिबो, दुईटी जेपरि बिंदु दे हेछि सेही परि बिंदु दबो, एठारे आरंभ करिबो। देखो एठारे कोन लिखा हेछि? शीतरे पौष माघ मास देहरे रख शीत बास। शीत ऋतुरे गोटे गीत अछि, शीतरे पौष माघ मास देहरे रख शीत बास। तापर देखो कोन लिखा जाइछि? धरणी रानी काकरर धबल आस्तरण रे घोड़ेई होई स्वागत करे शीत ऋतु को। धरणी रानी माने पृथ्वी काकरर धबल आस्तरण रे घोड़ेई होई, धबल माने धला, आस्तरण रे घोड़ेई होई स्वागत करे शीत ऋतु को। स्वागत करे शीत ऋतु को। दिन रात्रि उभय प्रबल शीत प्रकोपरे जर्जरित होई जाए। कार्तिक मार्गशीर मासर हाल्का हाल्का ठंडा पौष और माघ मासरे बहु गुणित होई जाए। ताले कार्तिक मासर शीत ऋतु आरंभ हुए। शीत ऋतु आरंभ हुए किंतु अल्प अल्प शीत होता है। केउ मासरे? कार्तिक मार्गशीर मासरे हाल्का हाल्का ठंडा होता है, किंतु पौष और माघ मासरे बहु गुणित होई जाए। एई शीत बहु गुणित बहुत जोरे ठंडा पड़ी जाए। एबे हमर उपक्रम सैला। तापरे हम देखिया शीतर प्रकृति। शीतर प्रकृति किपरि? तो शीतर रे प्रकृति लिखिबो, जेपरि दुईटी बिंदु जे सेही परि बिंदु दबो, तापरे हेठार आमे आरंभ करिबा। शीत ऋतु रे काकर आस्तरण जेते सुंदर लागिले मध्य उभय दिगरो प्रभावित हिमालय पवन सबको फिका करि दिए। शीत ऋतु रे देखितबा सकाळे तुमे उठिले चारिआडे खाली काकर पड़ी जाइतबो, कुहुड़ी हेतिबो, किछि भी देखा जिवो नाही। कुहुड़ी पड़ी जाइता है ना, सेति पई किछि भी देखा जाय नाही। दिन छोट को राति बड़ होई जाए। दिन छोट राति बड़ होई जाए। हाड़भंग शीतर प्रकोप धनी श्रेणी लोकंक कंबल रेजेई रे फिका पड़ी जाए। हाड़भंग शीतर प्रकोप हाड़भंग शीतर कोपटा धनी श्रेणी लोकंक कंबल रेजेई रे कमल साल रे फिका पड़ी जाए। कमल साल गोड़ेला परे हमको तो किसी शीत ही जଣା पड़े नहीं, बहुत उस्तुम लगी थाए, तो से फिका पड़ी जाए। सत
ପଡ଼ିଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କମଳ ଅଛି, ରେଜେଇ ଅଛି, ସେମାନେ ଘୋଡ଼େଇକିରି ବସି ପଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗିବନି, ସ୍ୱେଟର ଅଛି ପିନ୍ଧିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ। ସେ କେଉଁଠୁ କମଳ ଆଣିବ, ସେ କେଉଁଠୁ ରେଜି ଆଣିବ, କିପରି ଘୋଡ଼େଇ ହେବ, ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲୋକେ କାଠି କୁଟା ଜାଳି ନିଆଁରେ ସେକି ହୁଅନ୍ତି। କାଠି କୁଟା ଜାଳି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲୋକମାନେ ବସି ସେକି ହୁଅନ୍ତି। ରାତ୍ରିର ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସବୁଆଡ଼େ ସୁନସାନ କରିଦିଏ। ରାତିର ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ତ ବାହାରକୁ କେହି ବାହାରିବେନି, ତ ସବୁଆଡ଼େ ସୁନସାନ କରିଦିଏ। ଏହି ଋତୁରେ ମୁଖ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏହି ଋତୁର ଫୁଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଫଳ। ଏହି ଋତୁର ମୁଖ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତ ଏତେ ଆମର ଅପକାର କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଋତୁର ମୁଖ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟି ହେଲା ଏହି ଋତୁରେ ଫୁଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ। ଏଥି ସହିତ ନାନା ଜାତିର ପରିବା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କମଳା, ଅଙ୍ଗୁର, ସେଉ, ନାସପାତି ଓ ବେଦାନା ଆଦି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ଋତୁରେ ହୁଏ। ତ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମର ହୋଇଥାଏ, ପନିପରିବା, ଫୁଲ, ଫଳ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଋତୁରେ ଶାରଦ ଧାନ ଅମଳ କରାଯାଏ। ଦିନର ଖରା ଖୁବ୍ ଟାଣ ହୁଏ। ଲୁଗାପଟା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ, କାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ନଥାଏ। ଏହି ଋତୁରେ ବର୍ଷା ଆଦୌ ନଥାଏ। ଦିନରେ ବହୁତ ଖରା ହୋଇଥାଏ, ରାତିରେ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ବି ପଡ଼ିଥାଏ। ଉପକାରିତା। ଶୀତ ଋତୁରେ ଆମର କ'ଣ ଉପକାରିତା ହେଉଛି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଉପକାରିତା ଲେଖିବ। ଦୁଇଟି ଯେପରି ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠାରେ ସେପରି ବିନ୍ଦୁ ଦେବ, ତାପରେ ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଶୀତ ଋତୁର ଉପକାରିତା ହେଲା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ଭୟ କମ୍ ଥାଏ। ଏହି ଋତୁରେ ଉପକାରିତା ହେଲା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ଭୟ କମ୍ ଥାଏ। ଏହି ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ଶସ୍ତା ଦରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। କମ୍ ଦାମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଏହି ଋତୁରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଏହି ଋତୁରେ ଧାନ ଅମଳ କରାଯିବା କୃଷକ ମନରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଧାନ ଅମଳ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଅପକାରିତା କ'ଣ ଆମର। ଅପକାରିତା ଲେଖିବ। ଯେପରି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଯାଇଛି ସେହିପରି ବିନ୍ଦୁ ଦେବ, ତାପରେ ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଶୀତ ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ତଥା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ରେଜି ଆଣିବେ, କେଉଁଠୁ କମଳ ଆଣିବେ, କିପରି ଘୋଡ଼େଇବେ, କିପରି ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିପରି ସେମାନେ ଶୀତ ଋତୁ କଟେଇବେ। ଏହି ଋତୁର ଦିନ ଛୋଟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଅଧିକ କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନ ଛୋଟ, ରାତି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ତ ରାତିରେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କିପରି ରାତି କଟେଇବେ, ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ କାକର ଓ ରାତିର ପ୍ରବଳ ଶିଶିରପାତ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହେତୁ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି ଓ କାଶ ଆଦି ରୋଗ ହୁଏ। ତ ଶୀତ ଋତୁରେ ଏହି କାକର ଓ ରାତିର ପ୍ରବଳ ଶିଶିରପାତ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହେତୁ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି, କାଶ ଆଦି ରୋଗ ହୁଏ। ପର୍ବପର୍ବାଣି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏହି ଋତୁରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ପର୍ବପର୍ବାଣି ଲେଖିବ। ଯେପରି ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି ସେପରି ବିନ୍ଦୁ ଦେବ, ତାପରେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଠାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏହି ଋତୁରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅଗିରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଋତୁରେ ଏହି ସବୁ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଏହି ଋତୁରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ
पर्व खूब धूमधाम रे पालन करती। ख्रीष्टमास माने ताकर गोटे पर्व, ख्रीष्टमास पर्व खूब धूमधाम रे पालन करती। इंग्रजी नववर्ष मध्य पालन करा जाए। ख्रीष्टमास है जो नववर्ष आमर आसव ख्रीष्टमास डिसेम्बर लास्ट आड़ को आसे। तो जो दिन ख्रीष्टमास से दिन आम नववर्ष आरंभ होता है। तो इंग्रजी नववर्ष मध्य पालन करा जाए। शेष कथा शेष आमर कौन है पढ़ा शेष कथा। शीत ऋतु जेते कष्टदायक हेले मध्य धान अमल विभिन्न पर्वपर्वाणी पालन बहुत खुशी मध्य दिए। शीत ऋतु जेते कष्टदायक हेले मध्य धान अमल विभिन्न पर्वपर्वाणी पालन बहुत खुशी मध्य दिए। एही ऋतु रे लोके बनभोजी करबाकू एवं बुलाबुली करबाकू पसंद करती। एही ऋतु रे लोके बनभोजी करबाकू माने पिकनिक जाते जो पिकनिक जावाकू बुलाबुली करबाकू बनभोजी करबाकू खूब पसंद करती। विभिन्न पनीपरिबा मिलुथिबार सस्ता दर रे गरीब श्रेणीर लोके उपकृत होइथांती। देख सेमाने सिना कष्ट पाउछंती किंतु पनीपरिबा तो हम खाइबा तो घंटा मिली जाउछि ना। घर में पनीपरिबा सस्ता है तो खाइबा घंटा मिली जाउछि। तो एटा हमर शीत ऋतुर उपकारिता। शीत ऋतु हमको हमर उपकार कला। विशेष रोग मध्य ए ऋतु रे हुए नहीं। विशेष किसी रोग मध्य ए ऋतु रे हुए नहीं। तापर देख सबु परे मध्य शीत ऋतु कष्ट मध्य किछि खुशी मध्य प्रदान करे। सबु परे मध्य शीत ऋतु कष्ट मध्य किछि खुशी मध्य हमको देई थाए। तो पिला माने जदि वीडियोटी भल लगिले ताहले लाइक करिबो, सांग मानक सहित शेयर करिबो एंड शीत ऋतु तुम मानक किपरि लागे सेटा हम कमेंट बॉक्स रे मते जणाइबो एंड से सब्सक्राइब करिबो एंड सब्सक्राइब पाखे जो बेल बटन टे अछि ताको ऑल नोटिफिकेशन कर दबा। ता द्वारा हमर नया वीडियो कोटिका संगे संगे अपलोड हेबे सत्ते तुम मानक पाखे खूब शीघ्र जाई पहुंची परिबो। ओके चिल्ड्रेन आज भाई एतिकी मु रखुची। बाय।